मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल SKLR एजुकेशन। आज आम नवम श्रेणी इंग्राजी बहिर चैप्टर 1 दी प्राइसलेस गिफ्ट पाठटीर क्वेश्चन आंसर पार्ट 2 टी करबा। ताहले पिला माने मु पार्ट 1 वीडियो रो लिंक आउ जो ओडिया एक्सप्लेनेशन सब कराइछि पार्ट 1 2 3 4 सब वीडियो रो लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दी देबी। जो माने देखि ना हो जाय के देखि नेबो। आ पार्ट 1 रे मध्य किछि क्वेश्चन आंसर 1 रु 20 नंबर जाके थिला सेटा कराई से वीडियो लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देदेवी जाइकी देखि नेब। ताहले एबे आमे देख आउ गोटे क्वेश्चन आंसर अच्छी लेट्स अंडरस्टैंड द टेक्स्ट बेटर माने चलो आहुरी भल भाव से टेक्स्ट को बुझीबा पई एई सब प्रश्न उत्तर करिबा हैला। देख क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी व्हाई डिड द राइटर चूज द कॉर्नर टेबल इन द रेस्टोरेंट। से लेखक जनक कहीं से भोजनालय रे कोण रे थिबा टेबुल गुड़ी को चूज कले माने बाछिले। आंसर द रेस्टोरेंट वाज वेरी क्राउडेड। से भोजनालयटी अत्यंत जनगहली थिला एंड सोम ऑफ द टेबल्स हैड बीन पुश्ड इनटू ए कॉर्नर आउ एवं सेठारे किछि टेबुल कोन ना कोणरे रखा जाइथिला। सो तेणु इन ऑर्डर टू हैव मील कंफर्टेबली तेणु से तांकर भोजन आरामदायक भाबरे खाइबा पई ही चूज द कॉर्नर टेबल इन द रेस्टोरेंट हैला। से तेणु से कोणरे थिबा भोजनालय रे कोणरे थिबा टेबुल गुडी को आरामदायक भाबे तांकर भोजन खाइबा पई से कोणरे थिबा टेबुल गुडी को बाछिले हैला। क्वेश्चन नंबर 2 हाउ डिड द राइटर स्टार्ट ए कन्वर्सेशन विथ द यंग गर्ल। से लेखक से जो झियो सहित तांकर कथावार्ता किभली आरंभ कले। आंसर द राइटर वेंट ऑफ to the girl and seated himself opposite hers हैला। से जाइकी से झियर सम्मुख रे तांकर चेयर पकेइकी बसिले। ही विश्ड हर ए गुड आफ्टरनून आउ तापरे से ताकू शुभ अपराह्न जणैले एंड देन बाय मेकिंग वन ब्रीफ रिमार्क आफ्टर अनदर। तापरे से कोन ना गोटे छोटिया मंतव्य उपरे ही वाज एबल टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन विथ हर। से गोटे छोट मंतव्य उपरे ता सांगरे कथावार्ता करिबा आरंभ कले। क्वेश्चन नंबर 3 हाउ कुड द राइटर गेस द गर्ल टू बी पॉवर्टी स्ट्रिकेन। से झियोटी अत्यंत गरीब बोली लेखक किभली अनुमान करि पारिले हैला। आंसर व्हेन द राइटर सो द गर्ल फॉर द फर्स्ट टाइम। लेखक से झियोटी को प्रथम थर पई देखिले। हर आईज वेर फुल ऑफ सैडनेस। तार आखि दुईटी अत्यंत दुखरे भरिथिला एंड एनेक्सियटिस एवं विषादरे परिपूर्ण हो जाइथिला। ही ऑल्सो केम टू नो फ्रॉम द वेटर दैट द गर्ल केम टू दैट रेस्टोरेंट ओनली ऑन सैटरडे। तापरे से लेखक जानिबा को पाइले परिचारक ठारू जे सेई झियोटी केवल शनिवार मानकर से भोजनालय को आसे बिकॉज इट वाज द पे डे कारण ताहा थिला तार मजूरी पाइबार दिन व्हिच मीन्ड दैट द गर्ल्स अर्निंग वाज वेरी लो। ता माने लेखक बुझी पारिले जे से झियोटीर रोजगार अत्यंत निम्न थिला। फ्रॉम दिस द राइटर कुड गेस द गर्ल टू बी पॉवर्टी स्ट्रिकेन। एठारु लेखक जानि पारिले और अनुमान कले जे सेई झियोटी अत्यंत गरीब बोली से अनुमान कले एथिरु। क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक द ऑथर विल टॉक अबाउट आफ्टर मीटिंग द गर्ल। ताहले लेखक से झियोटी सहित साक्षात करी निम्न मध्यरु केउ विषय रे कथा होइथिबे बोली तुमे जानिछ। निम्न रे किछि ऑप्शन अछि हैला। ए रे अछि मीटिंग द गर्ल अगेन, बी इंक्वायरिंग अबाउट द नेचर ऑफ हर वर्क, सी अबाउट हर फैमिली, डी ऑल द एबव। ताहले आंसर हैला ऑल द एबव। से सब विषय रे कथा होइथिबे हैला। क्वेश्चन नंबर 5 आई वाज मूव्ड बाय व्हाट ही सेड। व्हाट इंप्रेशन डिड द राइटर गेट अबाउट द गर्ल। से जहा कहिला मु सेथिरे प्रभावित हो जाइथिली। लेखक झियोटी संपर्क रे केउ धारणा पाइले। ताहले हा लेखक कहिथिले से केउ धारणा पाइले सेटा। आंसर द राइटर केम टू नो फ्रॉम द वेटर दैट द गर्ल वाज वेरी पुअर। सेई लेखक जनक सेई परिचारक बा वेटर पाखरु जानिबा को पाइले जे से झियोटी अत्यंत गरीब। इट हाइटेंडेड हिज क्यूरियोसिटी अबाउट द गर्ल। लेखकंकर कौन ना कौतूहल से झियो विषय रे जानिबा पई तांकर कौतूहल अत्यंत जाग्रत हैला। द गर्ल बिकम मोर माइस्टीरियस। से झियोटी अत्यंत रहस्यमय थिला।
Here poverty stricken and anxious figure touched the writer's heart and he was deeply moved by her. ତାର ସେଇ ଗରିବ ଏବଂ ସେଇ କ'ଣ ନା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବିଜାଡ଼ିତ ଏବଂ କ'ଣ ନା ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଚେହେରା ଲେଖକଙ୍କୁ ହୃଦୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଜାଡ଼ିତ କଲା ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6 ହ୍ୱାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଡିଡ୍ ମିସେସ୍ ବେଥି ହେଭ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ମିସେସ୍ ବେଥିଙ୍କର ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ କି ଧାରଣା ରହିଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ ମିସେସ୍ ବେଥି ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେଇ ମିସେସ୍ ବେଥିଙ୍କର ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚିତ୍ର ଧାରଣା ଥିଲା। ସି thought there were too many snake and tigers in India. ସେ ଭାବିକି ରଖିଥିଲେ ଯେ ଭାରତରେ କ'ଣ ବହୁତ ସାପ ଏବଂ ବାଘ ଅଛନ୍ତି and they often killed people ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦିଅନ୍ତି। She also thought that they could tell the past and future of a distant person by gazing at a crystal. ଆହୁରି ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ନା ଦୂରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଅତୀତ ବା ଭବିଷ୍ୟତ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କଲେ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ଫଟିକ ବା ମୁଦି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାର ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖି ହେଉଥିଲା ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 Will it be too much of a lie? Why did the girl say so? ଏହା କ'ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ମିଥ୍ୟା ହେବ କି? ଏହି କଥା ସେଇ ଝିଅଟି କାହିଁକି କହିଲା? ଆନ୍ସର୍ ମିସେସ୍ ବେଥିସ୍ anxiety for her son made her sick in a serious condition. ମିସେସ୍ ବେଥିଙ୍କର ତାଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରତି ଥିବା ସ୍ନେହ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବା ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ବେମାର ବା ରୋଗରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା ବା ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର। ମେଗି ୱାଜ୍ ଭେରି ୱରିଡ୍ ଆବାଉଟ୍ ହର୍ ମଦର। ମେଗି ତା ମା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ସୋ ସି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଦ ରାଇଟର। ତେଣୁ ସେ ସେଇ ଲେଖକଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଅନୁରୋଧ କଲା ଯେ ଟୁ ଟେଲ୍ ହର୍ ମଦର ଦ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ରାଙ୍କି ଇଜ୍ ଅଲ୍ ରାଇଟ୍ କି ସେ ଲେଖକ ଯାଇକି ତା ମାଙ୍କୁ କହନ୍ତୁ କି ଫ୍ରାଙ୍କି ଠିକ୍ ଅଛି and alive after looking into the crystal ଏବଂ ସେ ଜୀବିତ ଅଛି ବୋଲି ସେଇ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ବା ସ୍ଫଟିକଟିକୁ ଦେଖିକି ସେ ଏଭଳି କହନ୍ତୁ ବୋଲି ସେଇ କ'ଣ ନା ମେଗି ଯାଇକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ଅନୁରୋଧ କଲା ଲେଖକଙ୍କୁ। She knew very well that it was a lie. କ'ଣ ଏହା ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ମିଥ୍ୟା but a lie does no harm which is told to save a life. କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ମିଥ୍ୟା କିଛି ବି କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ମିଥ୍ୟା କୁହାଯାଏ ତାହା କ'ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେବ କି? It is called a will white lie. ତେଣୁ କାହାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ମିଥ୍ୟା କୁହାଯାଏ ତାକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲାଏ ବା ଶ୍ୱେତ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଇ ଦ ଗର୍ଲ ସେଡ୍ ଟୁ ଦ ରାଇଟର। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଝିଅଟି ଲେଖକଙ୍କୁ କହିଲା କି ୱିଲ୍ ଇଟ୍ ବି ଟୁ ମଚ୍ ଅଫ୍ ଏ ଲାଏ? କ'ଣ ଏହା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧରଣର ବଡ଼ ଧରଣର ମିଥ୍ୟା ହେବ କି? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8 Why did the writer feel ashamed to face Mrs. Bethy at the time of his return to India? ଲେଖକ ଭାରତକୁ ଫେରିବା ବେଳେ କାହିଁକି ମିସେସ୍ ବେଥିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲେ? ଆନ୍ସର୍ ଦ ରାଇଟର ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ମେଗିଜ୍ ହାଉସ୍ ଟୁ ବିଡ୍ ଦେମ୍ ଗୁଡ୍ ବାଏ ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ରିଟର୍ନ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ। ଲେଖକ ମେଗିକୁ ଶୁଭ ବିଦାୟ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାରତକୁ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମେଗିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଶୁଭ ବିଦାୟ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ବଟ୍ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ୱାଜ୍ ଇନ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲା। ବିକଜ୍ ଦେ କେମ୍ ଟୁ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ରାଙ୍କି ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ କିଲ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଫାଇଟିଂ ଅନ୍ ଦ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର। କାରଣ ଫ୍ରାଙ୍କି ସୀମାନ୍ତରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁ କରୁ ଆହତ ହୋଇଥିଲା। ଦ ରାଇଟର କାଲକୁଲେଟେଡ୍ and found that Frankie had been dead some days before when he predicted that he was alive and well. ଲେଖକ ହିସାବ କଲେ ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ଫ୍ରାଙ୍କି ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଜୀବିତ ଅଛି ତାର କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ହିଁ ଫ୍ରାଙ୍କି ମରିଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଇ ହି ଫେଲ୍ଟ ashamed ଟୁ ଫେସ୍ ମିସେସ୍ ବେଥି। ଏହା ଥିଲା କାରଣ କି ଲେଖକ ମିସେସ୍ ବେଥିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 Why was the shilling Maggie presented to the writer was in
was an invaluable offering। ତାହେଲେ ମେଗି ଲେଖକଙ୍କୁ କେଉଁ ସିଲିଂଟି ବା କେଉଁ ଲଣ୍ଡନର ପୁରାତନ ମୁଦ୍ରାଟି ଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ଅମୂଲ୍ୟ ଉପହାର ଥିଲା? ଆନ୍ସର, ମେଗି ହ୍ୟାଡ୍ earned the ceiling with so much toil। ମେଗି ସେହି ମୁଦ୍ରାଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା। It was not an ordinary ceiling। ତାହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ମୁଦ୍ରା ନଥିଲା। She offered the ceiling to the writer to put some flowers on her brother's grave। ସେଇ ଝିଅଟି ବା ମେଗି ସେଇ ମୁଦ୍ରାଟିକୁ ଲେଖକଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା କାରଣ ତା ଭାଇର ସମାଧିରେ ସେ କିଛି ଫୁଲ ଆଣିଦେବେ ବୋଲି ସେ ଲେଖକଙ୍କୁ ସେଇ ମୁଦ୍ରାଟି ଦେଇଥିଲା। It shown affection, emotion and sacrifice for her brother। ଏହା ଥିଲା ତା ଭାଇ ପ୍ରତି ତାର ଆବେଗ, ତା ଭାଇ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ତାର ଥିଲା ସ୍ନେହ, ଭାବପ୍ରବଣତା ଆଉ ତ୍ୟାଗର ପରିଚୟ ଦେଉଥିଲା ତା ଭାଇ ପ୍ରତି ହେଲା। It had an inestimable value and was beyond all price। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଅକଳନୀୟ ଏବଂ ଏହା ଥିଲା କ'ଣ ସବୁ ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିଲା। So it was an invaluable offering। ତେଣୁ ତାହା ଥିଲା କ'ଣ ନା ଅମୂଲ୍ୟ ଉପହାର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ବି ସରିଲା। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୋଷ୍ଟ ରିଡ଼ିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।